أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على الهدي إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى تنتو كسالك لما صلى الله عليه وسلم رسالة نيم ولفا أنا أدوين كوريين على سايبولو أني مومو بلاتي نوما كوكو بيتو بارا فجان بنيولا جلو جولا على مال وصوني على على تنتو لباكي النبي ما بيولا جان si sababolu fana jayi min yalon ko wolle atinna fo futato talma bi wala mo folo na badima ustaz imam chebo o cham alhamdulillah albama kam moy kan radio to television to la programme na la badi wolu asibete abake ni ngakumo la moy kabulani manoma da si bete ya ba ka wato don ka fo modol ye ko etto nyala barin kana mari nyola fanan ka fo nyola ko e fanyala siaring al samo ko yo fannin cewlo ka molu nenne iman la fi kila la sallallahu alaihi wasallam do ngamira nan ka sheikh cebula ka wando la moy television to khassatan bawa ka ke jumo suto lela aka molu susun dibba ka pour ka salikila sallallahu alaihi wasallam wakabonga salo si andi kila sallallahu alaihi wasallam ni nata mo mola mimba fale ko malla fi kila sallallahu alaihi wasallam ila do ko lam priya faye ko kumonta tonyati mbali be dunun dila wala asike bela do koti kabo birimbi kana fo janne ala ben be kala nyaaw nyaaw mbe sas ayub wamira be sonna nga ke fatiti rek wa purasi daha fuloma ya jale ani fulolu kay wol sondal ko deleta moyte ka bu golleta molde bar bitundo ayub fana be sonna ko atay ke fatiti do bawa ite dum ka bu nyan chollete si dulal lam doron isi ta jam foñi jam mol ko jolal lemu sane mane sanyang sonko ñil be mo kabu ci sanol let so wala yatinna kabula nyo si wala hakilin tayya bale moti katun tel be mo sikilin net si mu jimalati ne si mu bankolet mba famu jimalati adam alayhi salam namu jimalati hawa alayhi salam so wala yatinna ni bulata wandi si wala do bulati si wala la ko sal be mo yele kilin walati al bemu bodula kile walati alhamdulillah nyin dino kono nak fansi nyo saba akata nyaaw nyama barkila fombe wulula wati min sallallahu alaihi wasallam muslimi amantar nun kering anyi mami ngata tata kan asifa dole be kering no ya kala mutala ata fanan dunta kono le o kadhalika ja'alnahu awhayna ilayka afwa ruhan min amrina abe wala nyama alako niyo ki kan niyo ni wala mudino nyinti shekebo bota men falale nata de balu ko nodo ko suku la ka fa nyami biniba ka fa nyadile idha lam yakmalu dinu fala kanat ad-dunya din dino man kamale dunya balu man nafasatu kana balu dunya ko ngata so kila sallallahu alaihi wasallam alako ma kunta tadri mal kitab wala al iman ita ma lonno muna mo alquran on yinti malo imano muna mo limanayat walakin ja'alnahu nuran bar noro le mo ngake mintin ka dunde mo siso kono ha nahdi bihi man nasha ngam wala kandandala min di atani ali akala mutala ko abubakar nyolo umar nyolo radiyallahu anhum jami'an nyil be tubitale idunta muslimi akon barindum ntelmil nata sewo ku baben na kuwoto bawo kila na kuwo codile sallallahu alaihi wasallam dal lecco sano kab fulol yo kalam tan bare bite yentel bondi min do tali seta wolto fulol yentel bondi jalam bato tan den do la mingo
idali seta je sai ifemba be basema fona be hamadiye hamadiye ya fe ate bulu bak ya kala mutale so barga mera nim Musa be campagne wulidi lo fana kamana projet murundina kabu ngobe parede dal parede wat nga fo fulo le alem bondi da mun ya sije al muruna alhamdulillah kumo sina jam fa bari biton nga sutiyande mba na bade woni ni be na tambe be konton usasolu kanabula na drive wala kanabula mo kota wala dal kalba konton al mamba ni sato al falide anin kansulolu ni masakundala do kula min bijam amunta nyille ya tin nabi alal de maroto on defanan nata jam kana pour benal sikacha fenna min be dendin na dinola fenna min kumaya tan na balu ko no ko usasolu bota yayi tan dal la nyami fale nyam bini ba mari e min fo to na bo nyama tonya sita pour nga nyoma koy wala mo nyinti kanyo kala mutande no wato ma kaw min be kering at be ka moyle sécularisme Cheikh Ayuba ya fale janna munna mu sécularisme atata na ta wala mu ka adama din wura dino fano kono ka wura dino la aqida kono ka wura dino la alabato kono ka wura dino daji ko kono akense maye lo beyaw e fisati ni la fitala sura lonna Kenya fon lonna Europe jube ibe nyami America jube ibe nyami kunu man taranun teng janni secularisme be dunna tubabol man taranu nyinji ka sifatu momo ka karanal bi jan momo ya tubabol la film folo lije iba jala ko muso na bi tala dendi ko fa ka nyikale aka kurunta la bar han sayin biri tinyata ila manyo ala dendi ko aka kurunta no male ko islamo ya fanya men muso la dendi ko nyanta bulala ko ma non kon kato ila manyo la dendi ko ka kuruntuna wala nyama ika fente ka bita kungola kewla kawo wura waya yitandi ko ila asilo benu wonya mala muso nya da fon kewla nyanta gela akema subhanallah bire secularisme gunta ay kulu yele mandi adama dunu katames ibulo la sani isinkalo be santo ngolu ka fengo fen diamu ala masibo ka wala diamu amang musulong amang celong amang badilong amang terilong siraw moli e fal coup d'état le sita di o moyle ha san do la fatara banko kan aya fal coup d'état te sita moli e dingol wulindi moli e badingol bay pour ñi siraw bari ila long nyaawo nyang tubabolu ike nene ni munela kodo ni sonta nyin nele banko kam be nyin nangam dilela ni sonta nyin nan be nangam dilela nali ya kalamuta former government ya jamme dobi je na be diya mala ka foko ala filije alla fitamin kelenta ate kala nyim banko kan ni kon sali sansa ko en wolu banko mo alaleti aka fale moro akete nyaaw nyaali nga tonya fo ko ni wulo ko nyaaw nyang afo bara nyiwo ko itale anyo ko itale Sekou Touré alama alayam fulama akoto babol ye ko biri ko independence ako full independence wala ta walla de gol kayen ko nali yota albe feto la lali konko katun tal ma ko la kote ka dal tal van sambanola akayen ko ala kalma shahira bira fata lumin saudi ala newspaper yin kuma kon safe iko mo fin kilo min lota ko de gol ye ko no iko le fata bi min dolu Senghor foy boanye nyolo wol be kay ko oui kay oui Sekou Touré dor na ko no half independent ako no full independent solata walla
birinde gol kaye ko albe fuara yalla le albe fente ya kaye ko fuara nin fora yalla fita walla dina fenti ya nin joyat walla fala badi misil modu mune bentel dala bi mune ben dala tubabo li sita jan sanji kemolu imam fenke no jam bilo ba kala jamba la mi ye tubabo du tinya ila fita wala jattinya wala secularisme ñine jetinya ya faali janne Cheikh Ayuba la kumo kono enin ciojolo dun tanyola adu wo fana ila fita kafir miro le dundila ciojolo kono iko moye fewo fen hakilo e fewo fen nati wo right tale moye foraya soto aye mira freely free thinkers ha fo futata ñinto ka kumalinati minnin alala landiro futa ñoka bi intel fawnu kono misil melonnalu kono moli bije min sonta secularisme la miro dola wala mo inti ko tiloba nole to ka murumura nole to bankola ka murumuru ko tilo ka bora nole to bankola ka murumuru ni alquran ay wolle dame la fita wolle dame ji la kat mo ko dame ji no astaghfirullah ala fita wolle bayla munamu ala subhanahu wa ta'ala ibrahim alayhi salam akay fa inna allah ya'ti bi shamsi min al mashriq fa'ti biha min al maghrib ala ka tilo bondi tilbo la asamba tiliji abondi tiliji ya samba tilbo kila al hadithu sallallahu alaihi wasallam ko dunya allah ma lumbe sila tilo be bola tiliji la ta tilbo fo lunte ba fala dunya muru nya falintale mune men dal sondi la wala was-shamsu tajri li mustaqarrillah tilo ka borile ala wala fo kila sallallahu alaihi wasallam aba fasar la abu dharr bulo mata kayen ko radiyallahu anhu fo ya lon nin tilo boyta kata min tole ako allah wa rasuluhu a'lam ala na le kila la ya lon sallallahu alaihi wasallam akaya ka kata la fa sujudi la reso koto ayna ala dani pura e finti wosomo abota damin aka bodamin ako bara man jam fa be ala dadla ba fala ko muru iboyta dami yaboje wala mu tubo da soronta yil be mum fellati mil ben telbul mu ne bat nam de sonna ko bankol ka muru secularisme na secularisme biradun ta tubabol kono ay malo bay malo ndaldu kila ko nyaadi sallallahu alaihi wasallam idha lam tastahi fasna ma shit min diyata ya ke birim malo tata ye Stefano fay badros fadros din dros bebe nyoka ye dulalu soto ka fay amakinul ibahiyya badalula anin dula kotawlu wol mu diskolleti ni be dul naje baye wulu nyame ka du wala jam moni Stefano bu ka du wol badal bije Spain moni Stefano bu ka tawo din kirat Spain ye lun soto nun imanda mbadala ikatama sate kono baye wulu nyamin ikatama o nyam sate kono secularisme wala yanati nin sontala be kalaja secularisme ay minnati Europe dingo ye sele bakan fa ye sele dimuso kan barin cewe sele barin muso kan cewe sele cew kan muso ye sele muso kan secularisme nin sontala ketan na buko kono jang constitution ko abe kele jang idu man rights because ayuba ya fale jande hani idimo na amata nyaabi ni ko kugira yesamba police e ko ala constitutional right le moti ita ko munem secularism idi muso ite misilme dimo kafiro anaye nyoje karambugo to nyokanu akabe futulay e ko misilmo nin kafiro buka futu na yesamba police ko discrimination iko ite do wala ite be fadam fansol la seko bota fala la dinol be kanyantal ngamire kawlo fe ko dinol be kanyantal ha mimba ko ba wala mu woti ni ko dinol be kanyante ka minni nge wala mu ntel ko misilmo ye futu misilme cewe nasara muso futu ay yahudu muso futu bar misilme dimo kana futu yahudu cewe akana futu me nasara cewe iko mu discrimination olati dina man fi sadinati idigo ninga bi soma nin kroso na tela korda ko nete hanyila fem folay
ko sale right le ma ya choose dino min diata way bunda min falin boyin taliya kila ko sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtulu yo dina boyinde momo yala dino falin alafa iko hane secularisme idin cew ay di muso anu wulu kano ay wulo sanna mi yalon ka lobe teng ake da nyini subole la ay na ka fan ke bun ko na ka musu ku ita hanyele fen fala ye fen fay ko ala constitutional right lemo bari cewlu sa walin ne la suwo kono ika jene ka kodo aka kodo mutela ita hanyele fen fala because ala constitutional right lemo abe constitutional kono itele ya fay ko yes cheko bata fala leja ala le hakilo tudde ite nyimbe fatam fansere bari ka kubale natu fudo e faliye fudo ya fuda kono nyimbe be fudirin jele kew nyimbe be fudirin jele fulake ba ko sayale fi samaloti sayale fi samaloti bar say ne secularisme e malo bondi me bin telmil be balurim bi asikoleya pour woy sabati ne president min be kunnabi asikoleya pour ay sowola bar madama fudo be luwa buko kono soma min bina sheko jumala be sila jumala yalo sheko ko tada min chodlale nim modo tata si mi yalon ko ay nyine karam bumoto nyine fata kun kono ya kulu nyine kono ni go tata nyim banko bara soma ni ko ku dra ko constitutional ya sabatindi na constitutional muso ya ke tulo busa e apoto ayatar kewni ibe gambien cew kala fita musola akafunyola ka satanye akonyen telle kayen ko kana muso nyinin kombo ikana nyinin banjul ta santo to eta muso futu woto akon telle tata nga muso nyinaye nga sambaye tubabu do manjere nga banko tof ako muso wole ya ketulo busanyala e apotot akon kijo faratan ko kari itele munyinti akaya sanyo wole nda konye bango fonga to fodoro kat no nda fote diala ate diala akonya sanyo wulinda akonye Sweden secularisme cewote hanyila aya buloti la yama bar muso si tulo busa ite hanyila femfala ni muso e kedoje minna ko diataye akoye ko bimmalla fi ela jam ni ya nyinin ka ko ngacce wala je ganne ni diya je min bala lafita wala taala fu janna ni man son aydi police wala ila futo ba ita ko dolu nya kamal ke je nya mata kule keta secularisme muso ya kele futo ba nga fututa akema badin cew din cew ani wala tarta bunkon ya mira mo wo cew nya mandiba idin cew katunte leja wo muy din cewlet ikoto dinke mimbe bulu itele asamba tuba bulu abe bulu i musu yenna nyalo wo dinde wo kan aye dam fo asinwala aye bay banta anu way balule so kono way ka kemat secularisme malo aka wala bondi badi muslimo dimma malu fala fa mamalu dinna dimma malu musulman malu kela ke mamalu musula yimbetenne baraka kawndi dinni walla ay kawndi musolula al kamele atondi fenke rights women's rights child's rights ko la tubabu ndi waye muso kayen ko you said human rights. Human includes men, women, children, all. Okay, but you are preaching na homa nyadi lamo. Madinga fu maninga kaw. Nkaye ko atel ko human rights. Adamadi ya nyanto. Adamadi ya dum we muso bije ke obije dindum bije ke babije. Sai mune atinna alka muso tombong anin dindum alko women's right, alko children's right. Chewol tale akoy they have taken it. Okay, who gave them? Jumale adila. Okay, they have taken it. Chewol wole tatale. Subhanallah. Ngai ko right or right. Hakka ay do ko la soto minko hako sabama. Akonya ha. Ngo funga right soto bang. Ndenga hako soto nin karo fata ngana le office soto ko enjo
ako nye yemuna do kuje anka na hako nata wala noma ako nye no ma haka soto because man fen do ku ngo say dinni woni tubami ba fala ila hako mune sabanta nka fala hako le atay mune ke fayo hako anyanta soto la because five fenne kay janata be silo temboto na sito temboto anyanda fala julola jola dimo mo julu jola leti diw natata menta julu jolale mati adama wululale julo jono abadan bawo kila yo mo sallallahu alaihi wasallam ni e bala subo kuntu ibala nguntan kilo be wulula wati mi majo secularism aka walaki ya diwo me wulu ni adindimma ni ya busa wara yi wurita kan ay police ko ika nombale dila nomba mi yalo ko dinnu be ka tankal karam moto suwo ko ni wurite kan ni nomba kol ni man domoro soto ñun nomba call ni e lipa ñun nomba call dinde be kano ada hakolon pour téléphone dial secularisme di wodi hakolo na dunta school pour téléphone dial téléphone mebe so ko na so la tale ma soto na da school na foje police ol sine kam na e police ol kumandi bine kam do bi je kamune ke ka busi la le yeta ya di cristiano family la e koyta man si dimbaya maroma folo dobi je ni muso dun tanyole ye sambe koyta nyanta tala musu maro karannale sanyi nangam aduile karijo jannabe futale may ka kuntule e nyanta min dila muso ni dingola ya diyal abuka futetam secularism wala ka kese ni sita janga fon taban ma sibo doronga e wolu wulu duniya kon aman kayrenati tubabol be de unda bulu sanya hakil malu a hakilin tawnu walla ba nome ba puskan ka folu fentiyolu ko sasol bota fanale jami na bo nyamante nyanta hakilo sotlale akana dun jang jawara la wato amantara nyun constitution kono alama ala yam fula jawara ya jamme nata jang amantara nyun constitution kono alama ala yam funna bema fo ministre dole ya dun dije baro fanan referendum o kolale mu ay nyun dun di constitution kono amanke fenti mi yalon ko Gambia la constitution olum anana man taraje atatar laje abadan nadiata alay atatar laje ali bam far ali al bulo la nyoka al kana so ke ninke futu muslim musiye futu womu turubang fulo la yake kabule de ko turubang bari nyine jaw ya toti e ka fayre turubang ke ninke futu dada min fembu ka wulu woto adun courant la fanan ka fadinje ilani esimi ba fo kan abebo tawolat musolu ni wulolu musolu ni beyanglu cewlu ni cewlu musolu ni musolu abe aids abe courant akoda mala wulu man sekunda sinala kodo beke jararo kunna ndel gana tar molu min yalon ko ni sita do tatuna fina di kumlu munkar ni sita dami na mari to ta ko moy kuma prut aka wala ke ñu homosexual ma fo homosexuality homosexual aka buda faran ne aya julo kuntu julu buka tarala min ka nya fa ya muta na mari to ta do ka mena prut ay fo yo fay because malu tije abuka malu aka walaki yo aka sulen aka buda aka sulen sa aka sulen nya franti je sitrawti ja be kuntuta pampas baro to fonyola fruto to bayna pampas be min bayla wala ma sita dami wota ka sita akada sina barabe gelala baka do be toto la baka samwe fruit birin lutula wato bo ala ko wata tuna fina di kumul munkar alla ka ca dulal dal ka konkol natije wala ni min ko fruit be jele pour malo kana o soto malo tata batu ga dan janka tun tella fita murulale no batu nyelu ko nga suko dole fenke ja ngamira ngo jibe ni so fenke no abe mu masi bolete ni sita jam fotilo e boy ndaban non batu nem mo be silo ka wol buka hani baga suto so sani ntalla dino
wala mun tel tat ñil natale pour na daji kol min be mbulu horomo min be family kono ka be bondi mo kana mo mara inatale o mal baliya pour ka sabatindi muso kana ta nyakatu ni nyakatu ta musol ka ku jamale karanje nam akatina muso ka fammara ka famuta jak fal biri ko muso min tata nyakatu aka bata wuludula tole ako mu faniyaleti katata ka muso le wulundi ako muso min bukata nyakatu wala ka wuri ka tambi dina min kata nyakatu ako katu min tata nyakata kete nyalo nyalo woye baladimo experience wodula tole dinkira ba ka wuluje alma ala yam fulan nali bebe ako bar min manta ningo balo ya dime aka wurle fama la be kenen bar musol ya long mi ya long ko ntel ko e do mon diw bondi o min bala ya foko doctorol dole ya foko ni wo musobe wulula atare man fembonda bala do bije ka sitile katu ni wonta ka fetenne o fetendula nyakala fi mala wol bawo yelo la ka fuda kono ni muntanta nyaabe nyaatuma ka fetenne tubabol nate bodna amerique o jaka dukure mi al ka moy ka be fenko bola janni nyaka yentar karambo ko ntelu ka muso torale mune atin nan ka dindi ma samba wulo kono mala hako diala ka torale ko fatel buka dindin balo dimindi bang ala dindi ya wato ko hani ko je nim operation o dindi na nyanta operate la dindi mi yalo ka man dia mo fona man siono alkabat le faye membang alena nyininka fo be la fi la nge operate fondu ite la fi la nge operate a sayin ako nyewo mu emergency leti nka en telephone nan nyi mu emergency leti ako mune yake emergency ti nka en tel kamalule janne wo malo wato be silan ka dindi samba pour janna be malo lonna wala tan ka dindi sa nko dum emergency leti telia kay bari lefta min fole ndel ka do mon dindin na bondi jimbala ko cila en karande nyami sallallahu alaihi wasallam baratel sani atel ka sole aliye kolnalu bulala ne kolnalu saba nani lulu abebe logo la bala ntel natelu jumale bala fa soto musoye tubabo do bi jewda akala rice le mot ala right le mu prayo ka fambala ko ala right le mu enin do na amana jaka fo la ko no nin ko nyaka kana ke bari nyindo fananta sonna wala ka jumal mo tilimbali ati musola ha cila sallallahu alaihi wasallam musoye nyaka kanyala la aya karanda nyanta kala nyadile cila to mo karanda la don wala sallallahu alaihi wasallam ata mo karanda la do mi wala sallallahu alaihi wasallam ata mo karanda la jalambato la sallallahu alaihi wasallam ata mo karandi la faniya fola sallallahu alaihi wasallam ata mo karandi la batara kuwala sallallahu alaihi wasallam ay mo karandi kukula wo be sin la alama subhanahu wa ta'ala amanca ko ya kanya la yidi adiya mutala fem foje ako ala keten wala beteyat birin tubabol baluta je ne ba fanyo ko man beteya bile bitay ba fala nyoka man beteya aliyalo mune atene molla wulita kafola wulita wo kafolu walla munyin secularisme olti ila fita musufulolu ikela o fewnte ka susa nyola je katu de ika susa nyola purisi nyola ni dia dino nyola ni tata nyaka to buka keno ikon kane samba sheko ngamira mbatnga no jam prononsi fero keno saingata subhanallah nam albar ngani suko di Allah bare fenko le kalo nyaka njang ti lolo kalo nyaka
Naam. But isina dila. No, abula mbajalan inshallah. No, hakilo be wala kanga. No, ni photo. Ayataranu Gambia musol fenko kenu ya kaito safe kasamba dibitelia puri sake luat yo tembola nga suko dola adile nyaka keloto yo birin ndolu fana wulita yo fenko kenga suko dola je sa imbadatila o dole lo ganana nyindo kambe minka nga folo dame wala mu Gambia muso dole kayito jama safe ena samma dibite buoto fo saluwa muta kayito to koroba jama fota min safe korolu dante lalu ala kala kumuta kaito to musuninke ikogolu bele kanyanta futu nim futu bamoto katabula faketala iko futu kanasiya musukele wa kanyanta nilo kumolota musola linimbata katu kewoke abesa la musosoto bar musi gelle betu la banda minte kewosoto la mbenyin nala rabbankol dolo e ka fako e ko million jelu million konon banko dolo million konon to muso mi yalon koy tata la fo isita futu wole tambita sanji muwanni lulu sanji tan saba million jelu million konon mi yalon ko cetebul million wo mol wolle kana yayi bedo kay ka cetiyo la kewlu suñe bulu musikilina babulu banta bar secularism ko ni sunkutu tansoto kasitiji iko futu o kana siya musukile wa kanyanta nilo kumolota musola lunimbata iko wuluwo kana siya fulani sabo muta iko wuluwo kamusufale balunya o koleyata ikana tambidin kilim fulala iko dim muskana futu fona futata tanni sayi iko futu te sahanola faeta luwa koto iko nyaka mu adoti min fankuriyata iko nyaka mu adoti min fankuriyata iko dino wo manati barila faniya fela warata kilale ya banke hadiso to min sahata otonya ka mu dino leti dina dunke olu samuta musola lisilala tubabu ya kanaluta nali alla dino fai dunya fela bita ngala tentu mansaba saltan nakilama salamu be ma milla takilala Gambia misilmolu alimbe nga nyomuta
nga fon jawoli yen bangulen takela oje tumanjayi jumale ya lutondete fali konga jama boyi bangulen takela oje tumanjayi jumale ya lutondete fali konga jama boyi bangulen takela misilmolu mumeko atel nin nasaralu jamanta boyla jang bangulen takela Gambia ta sekulati aner manke sekulati ado atekela sekulati bangulen takela Gambia ta kafirti l'islam ala dinoti nimmin ko kafiriya mbawulen takela sekula ala bondi nale kwalu takela misilmolu aliwote mbawulen takela kefulo ye nyo futu musufulo ye nyo futu ne wonata aliwote mbawulen takela ni balanta nyakala foya ke buko kono misilmolu aliwote mbawulen takela mola silala tubabu ya kanaluta nale ko dino fay mbawulen takela ani fekatude samba ban Nyindino birello men anata nimbata kafirolu kaeta mbawulen takela nina ta fen fe ay fen bayinna dino to misilmolu aliwote mbawulen fegam so anen agami concern citizen wonnin karanta ba kata kuwolu beteyata alnin kafkoton lube biralu lotal be ko mbawulen takela sekula inyeta muruy bota daminto nteji ala Gambia jang mbawulen takela marimbe karafarin subhanallah bandale say Mariam be karafarin Gambia be karafarin Misilmeya be karafarin sekula iso muta ya fadak السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزا الله خيرا. نعرف الشيخ إمام عبد الله فاتي على ما عليه النبي سمن تابعون الدنيا للذاكرة على ما عليه من ياتجن سما يا باكونو أن نجات كنليا على ما عليه وكاي أنا لديمبال المميبي على ما عليه النبي سمن تابعون ما دينغولو بمن ندرون جنين بنا نقول بانغوت بايري بودلا
lafta sabala damande ngamera ngami moy yang ani ngami moy komanto be akuma ya silang ngana banko la nafa be dendi mimbala dum fen folo o mo dinole nin Gambia comme Oustaz Kébou ka fa ñeme ya mana silolu be ke sanolti mol katama kan ni man dino soto nafa ten alama len tan kawma amin woto ka dino kawo sabatindi na banko kan o mo wajibo leti momo yefan dada kono to yefan dada bant fulanjango kakata bake dawa kanyo kumandi kada alakan kanyo yamari ku kendol kanyo fatandi ku jawbarol alna bulan kafo nyoy ko no problem ñin no problem ay tiñaro ke rek fengo isa fay no problem ni lungo mi na problem o nata ite da bondino la ji alama len tan woto kakata tadde kalo dawa ka fondinkel makoy afele nga musu kafo fo jang Cheikh Imam Oustaz Kébou Cheikh Ayub alfalu ko ñim musu kafo la aliye makoy mirot alsi makoy fo kafo ñin sitañat alsi suloli tandila ngalong janni ñen karol bina albina yeje miniti kilim fula alse makoy miroto anin tarangoto isi min keno fo kafo ñi e bambang alama ya bamban wala mo nano tureti anala molu aja nano ture anala molu alsi makoy miroto fo kafo ñi si bamban do ñemi badingolu muslimol le siata ñim banko kam nsafo ko ñim Gambia fa mo muslime banko let matun kala fo ñam Gambia mo muslime banko let yalla ni fa mo yikafu ko 95% 96% wo fa mo to ñendilol ha ñim percentage dolu ye woldu ndami wol mo mon dingol let ñim 5% do min tuta ni atara mbakela contrôler ñim 5% do min tuta ibondi bang itala ibe talan na ñim kafu dollete woto Gambia mo muslime bangole wotan sa kata karola ngakata ngakarambaki ngakata mbafulal de albe yam fala nin karango keta dukaren na politiko fanan na Kenya alnga jube ba alnga wakil na politiko Kenya jube ba ñim banko ka ya muslime muso akata si parliament wo ka foko aljami ngol beboy ya mera mo kayrati ya mera wato man si bam pour na politiko jube ba ya ñim molu ndolle kam bulo ko si yeja ndolle ka ngir ko ma ja wali nasi yeta si parliament amari man fen soda be min fala muslimoli na man ka Allah jami ngol boy on 8 grand no ground on 8 grand really it should be check alamale nal makoy karola nyanna nga ñoma koy je betek min satin sila momo be wulla daji ko e tarela dino e tarela nge tombong nge kije pare namari man dino so da man daji ko so da ben duna problème ko nole mona binte de so male kana de mbadi anu kurung alvaliya dino le tudande nin kal nga kafiriya tujabe manela alama len so mandabe Oustaz Kébou fela be mon toro jubeta ngala ka fanyela ko watu wa sutendi ba badi ngolu nga kata bake fala kanat dina karango mbafala de muslime ya karango dogare anga sementu yande me dawda bari ni tata na ñing dina karandula lu jube alquran tanka dula lem bang majliso le mu bang dara le mu bang akeda mengo menati ka tarako ñing angale karambun dobe ñamen ñin dol man tarawo ñam amam balance das min ko ala reality tije hey mona muslimol sila nga kunimba
albe yam fala baat al nga ñaayele ban sila imedan nene la for so long anu ndol dem male mu de badi nga ya fa koma ndol dem male kam fa nene anu da sudin o ma ñana kelat ala male ne so manda ben badi ngol me kuma labango min natila yalla alfali ya fo jan eko nin constitution o kono ye secularism nati je ani ninke futuwolu ila futu bunda mim CRC ma ko indi ani fen ko dengol min misimolu diamu tala e ko nga fo no nga fo constitution kuto e ko no mansongal bari he ba o batar la carte be buluko niyamo iba vote la no o batar la carte be bul bari te you are above 18 iman sonna ta la carte nyini la e ga fo mo le ko no problem nana dam ba vote la no carte tete bul o ma nyana kala o to nabe o nyama mbi ngata carte o nyini e kana fo ko nte dati jede hey ni dati je be fenne nati la ida be tar la jele ha si jayi ka fo mo le nte dati je it's not my concern nte data woto o mu kafir ko lende o nangam ko ledi o mu nangam ko ledi billahi so ma siningi be fenne nati la jang adiyate akuyate inyasulo akan ita bondi non nam ila carte mo ila carte le wo mu tay bambam fer abe dawda nabe jang faring ak susiyandi nin lungo minna ya moy lonnal ko abi jele ngani ko min fo karannal ko abi jele ya moy sato ko no le bang ya boy oustaz kebul le bang ya boy cheikh fatil le bang ya moy cheikh ayub le bang ya moy momole la ning ayatara karannale mu lonnale mu da'walale mu e ko e constitution ko no secularism bije ala paragraphe folo mu de wol secular bijele ali bam far ye min kije ye fo abela ngo duniyalem la kira kunte de duniyalem ala mali nal so man dabe alsi en fa bakem badingol wato fela ayenso alsi minute kilendino saskebu cheikh imam musolu aliyeso alsi hakilo bulandi be silol min tal min satinna e ko ajanano nala molu ila kafo si bambando nyami momo fanan lafta ka dun kafo nyinto baydi dina kafo lemu isidunje min satinna yirwasike bismillah cheikh imam ngalon minute kiling wo kola alsi nyinin kado ke nabe momin bulu minute fula ngada wala ngana tambe minute lulula jazakumullahu khairan yo say ala baraka ndelo minute kilo mba fala ali ko ali karam ha mislime kafo karam bali ala ka janja ali karam ali kuma ndije bak flanjang kafo ko dole ka balundi ni ko tego ngani bondi aliya bondi baral kanal la kuli siandal kamillo kodi ko kan masala mitio mitinal ko fonga jisuma sanga min fewnu sang aka kole yale adunal be fellandi la karo karimbe min jola alsaju be momil lam fotali beti wala soto be nyami alkana juwe momi soto ke baki alsi alle mitin wato lu fanal ye juwe mitin ko kaka me to futulal le bije isaje ko ni kelte problème o soto la al sakata fana al dammalu al yakata nim mo fula lafte ko di la nyola le tema dada al ye ake ala kamma mo sonde mo ye kalsa ala ko niaje nata nyin ka foto nata ala la kamma pour que ala la dino long anin ka tamandi fo nga karang nga faham nga barandim foto nga sawndi katan ka fu nyoto alama ala yal so kayral jazakallahu khair cheikh barakallahu fika